Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika fikiri kaya msaidia huya kutunza kujongo shawala hambaze nongo pia onge haka humdongolea ngena mumbemba hendo ba ila tudi abo adanido ushukuria Mungu oi mbesheli marhaba na guverneur namna marangaza ngozinu kami hono mili mzitanziani ngojali ya aroloba zimanda sinani siwahe daula re interministeriali hawre coordinateur dimye zimgojali rifanyina za ufanya tamgara hafadhine owadeum sana kule hali la mar shukra mizim okanga mwanao jelo mahdani pia unumgwaranza ngazijiro hawangu na izomkiniha lezedu warongao shadi zorafani amade zamba banu garjarinda zemgozjiri ngerenge zalazimu sharite derenge zenongo zitadjani ngarumba mngwabgar fikri ukaya imana zenongo za jahawshashi binamna sisi rarenga zenongo zalazimu nodisihi yawodo hosheliziza sena ukaya maduktera pia abahamba ukara hawaja paranda dao watungo shindani bedala oli juli hanao ndo kawandu wastehi zin mesure zangwa barriere nga zambao nga fanywao kabla manzigare shabashin wangu ni veshele marahaba kumori ho jumlifu hao au kaza nguvu za hamba warengi wafanya za hao ngwasifanya mabala mahandi pia yabo ramzan wahi serikali alhamdulillah ujema gouverneur shama de rijuao anzo mention spéciale la heba doktera ne personnel soignant au kawa jitolea harmazo ngozino ngoma selewa wanangu wakasoma bado balaka timido soma baru atanziho havumba benevola tiwezo kanza mbea ndokana baraka shaka makini babanu sonti pia sima benevol arme dunia hii lege mbrati jihadai hunungari birao sonti pia muhimu ndo kaya wamgarinkane marluma islam rombe Mungu mndwaro hendo ambao husnul khatma ekauroha babuhe wandu wahushukuria hombe dua wabuhe wandu warenge zeza mana waendelee mange bansonti pia sima benevol amazo ndo makrish kuzamba banu zokoli au gouverneur sazamba o wadeunu jawri someno go zinja alisali ebonge mara de karsomo nando kale woni duono ndongo ala zimrizifanya domba kanoshi dosfanya na non seulement rizifanya shangela zimrizifanya amdokaya etabia hani wa msikitifu ya ukasito dolinda rojar saidie engere dolinda zanunga za tukazijiri shemana rahunda rahifadhiha ndoka rele wakaya narzingare ndoka tiula ndoka wasadia jarsaidi nongeleo ka benevol kaya contractueli ka unu hatu sonsipia yabo amara sasa ina ngamshukurua komori au kama bema swanya rujaka wa radini wazimilia ama damfarwati hababani tufatiha ya mufti mkujo mrehemu aremu pia yede wahandami ya hima ya kauda fize ngozinu hususan da zinmezuri za zirenga hal mazan ngozadini wandu wabila na tingu muna wajaza kheri wandu mtipia ni mruha jitowa homijini yema meri yema prefe hate mashababi harmamiji wajitole harmazan ngozinu ebange inu ngari nkau tama yauka inu haukaujara mbeukaya lewa inu na mlegeza manazani ukaya ngabondongo ukamba ufanye mtu fanya wenzao honza bareni shale ukakuja fanye mwe kujo hudunga mbange mdungi obligewa hayafanyi mge inu ikanja ike sababu ya uronisa ukaya zeza manazahatu hani mdungi lazimu ya tuimba vya jurishinda hata dukauli da ya mkuwa mbabisha nga fanya ka inu za manaha heransi mbange abo le kalmarabidi les intiras absolument tinot
sababu hizo msaidie banu kuzishio hazishia ya wonde na madam la gouverneur kwa jenda ondane wangalia wakaya ribwa konti toma pesa ya ufanya hizo dépenses ya wade hunu ya woka wasimba tabu pande huo haini dépenses jo huja gejohangaliwe kandiyo ilazimu ifanyi wa hizo no gejofanyiwa sha na mjokaya siti sawa na tisa saya garfanya herjoshi yande manaboko eujoshi ndande mindu yatindele gari hata ligari jo kawja ndo ndande mindu eujoshi nafanya mhono yatilinde ye portable nafanya mhono kawjushinda yadi ne mdu nafanya mbabejo shinda izasaka jo upande huo na makinishoni kakawati mbatabu matajuzi huona madam wafanywa versement ya tilo harmaze sous comité régionaux baike jo armée d'action régionale ça yo destiné harmaze ce comité insulaire wajonga lezira gharama za hao wazendele ngezuja alwasuli kama benze tawa marhaba madame la gouverneur sha tsinja goma ukabona wana bahnulo banu mtono babamda tsirange baitsana manja hamsi ho na be hahula helilo harmana fasivan mtono na ka erti sajera jahun ezabili nazin hunde akarmes kumetinu bese wonjan mazade hanon road sasa bizana hanza bagna nazin hunde lewe besana washengo mfukare wanaume ngo waili chana mkazane kama tibatabu pale huko simambia nuka haindi zo mana manzao na mirenge bado rais wana Mzimbabwe mchenge chekado ministre wa msaidi na mnagezo zo pia so isi no premier dame yo msirenge na mtulema bi msirenge wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba kwezi rais tukufu wa hilo la Komoro ekera isi saru wa kabati na matala zuzi tena garjokaza ya hafla inuan na mrumzi watu awar nikifatiha kwa Said Rais nikifatiha mrujwa mjusali tani kwezi fatiha na nabi wali ya اللهم عافنا وطف بنا أحمدنا المسلمين اللهم إياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا كويس شكرا. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va? marhaba benji baragam jua kaya harmwa ya dekre ya kauhansi ya namna ya ugabilo de unu ya hansi interministeriel
ya rais wa dawla hans coordination ikao mina itendea alafu bwa hansiwa harmo haina isiwa komite regionali atendelo ne gouverneur wa heshesiwa rende nzuani rende mwali rizi hansi kirasmi leo ya hunungazije kwa hansi wa kirasmi strukturi ya ngazije kwa alhamdulillah yo dinamiki kabla ya ukaide krenu rohe strukturi kao kabla de krenu roha isaidi wa haku ne wizara ya honono wakawa vumbua wandu wengi wasaidia shawadu wazao honono kwa honono wasaidia alafu ndio dynamique rijer koja constate le dynamisme radio himilia jeli rahimilia za saya ziwasulishe deja zamane kaondo anikiwa wazijua nondo kanuka tsanganye hebadzima rifanye naza kufanya wade unuti tambali harmansi na heza jitahidi za sasa fanywa ni rais wa dawla deja garwanao za resultat hususan habo tena kao zankuliwa no Komoro ukaza resultat kastimbi munajelie haraka heza jitahidi kufanya sontipia rirejei harumwa maisha ya kawaida rilawe harumwa maisha maziro kao dolo nayo yafunga sana no wade huu shanga mjoka radhi bwana rais karadhi lazima wahesheka doka information ya mwisho niyo jumwa imatabibu kadumwa wariha zetamana zenu information yo amazon zambe na ngazambwa mahala yonsi pia doka imatabibu sinema tabibu ba kala mama tabibu ma docteur na nema infirmier nema aide-soignant ne personnel ya santé pia wajimobilize haina usiku wafanyawe hata njamba kakabati wana kuchukuchu shaza kuchukuchu ezinji za hanyunyi nyinyi ma journalist nyinyi ni mlona zinchukuchu ezinji shekanda wo walo harmaze hazi ngo yabo na wakati wa hutaji wao ngo yabo ngaone sawa courage swafi onsi pia harma haina daraja si wanada wakati mtoto hamba njoji wankeja yokezia shekadi hazi ingefanywa na hiyo ndio ile taifa kamili lishukuru yao ema médecin ema infirmier nema aide-soignant no ndwa saya wafanya hazama za hospitali mbali na bali kwa uhusiana na zinongozi sina udua za hospitali za kawaida kwa lazima kama deheli za mbabanu ziendelee kufanya za hasha para kushukuru